नस्ल एक नंबर और कीमत दी पूरे पाकिस्तान च जिम्मेवारी है। गुड हो गया। जे सोने बच्चे रखे देवे तो आपको छोटे जानवर किने रख बड़े जानवर तई चाहिए। तेरे गाजी खान च खालिद भाई दी तरफों तो आपको जानवर सस्ते मिलते और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको पता है हफ्ते 2 बार मंडी लगती है, हफ्ते को बुध को मेरी जानवर इतना भी होंगे और फार्म इंशाअल्लाह तो आपको होर भी माशाअल्लाह विजिट करें दे। याकूब भाई कहंदा रेट सस्ता है, तुसा खुद कमेंट लिख के देवने हां भी खालिद भाई दी कीमत घाटे जा किसी और दी घाटे। ये वजह कने मैं दोस्तों आता ये टोटल 20-22 जानवर या 25 जानवर। अगर तो आपको इस तरह दा सेटअप 100 चाहिए 200 चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको मिल भी सी। दूध के लिहाज से गए आई साहब, अगर नस्ल रखनी है तो ये तो आज माशाल्लाह से बकर आप मंडी डेरा गाजी खान पहुंचे। पहले स्टार्टिंग ले रहे छोटे बच्चों से। अक्सर दोस्तों और भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, वो मैसेज कर रहे थे कि यार खालिद भाई और डॉक्टर साहब छोटे बच्चे दिखाएं 2 से 3 हज़ार वाले। आज आगे इंशाल्लाह लूट लो मेला मेरे भाई। अगर आपको यही सेट कार्गो पे चाहिए कार्गो भी हो जाएंगे। अगर आप खुद आना चाहते हैं, ये मंडी डेरा गाजी खान कहाँ लगती है और कौन से दिन वाक़या होती है, बाकायदा पूरी की पूरी गाइडलाइन खालिद भाई आप तक शेयर करेंगे। इनका रेट, एज, उम्र, वेट, वजन, अगर आपको कार्गो पे चाहिए कार्गो का क्या तरीका कार होगा। अक्सर भाइयों और दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे यार सस्ते बच्चे दिखाएं, सस्ते बच्चे दिखाएं। आज आगे सस्ते बच्चे लूट ले मेला इंशाल्लाह ताला। क्या रेट कर रहे हैं खालिद भाई? माशाअल्लाह इन्हें दाता रेट चेक कराए, रेट और क्वालिटी देखो, नस्ल देखो। डेरे गाजी खान दी वाहिद मंडी है पूरे पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग गिनते और सस्ते जानवर गिनते और अच्छी नस्ल वाले जानवर गिनते। ये कोई आम कारोबार नहीं। अगर तुसा छोटे बंदे वे अल्हम्दुलिल्लाह अगर तुसा कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते वे माशाअल्लाह ये नस्ल रखो, ये नस्ल का फायदा उठाओ तो आपको आप अंदाजा दीजिए असा कितनी सा कोई काम जो फटाफट है। ये खालिद भाई जो आप इतना बड़ा लाल लेके क्या ये आपकी जो बकरी है उनकी ब्रीड है या आपकी इसे परचेज करते हैं? अपनी ब्रीड है, अपने जानवरों की ब्रीड है। तुसा नस्ल देखो, वैरायटी देखो, क्वालिटी देखो। छोटी कीमत है, आज कोई ज्यादा बड़ी कीमत ना हो सी अल्हम्दुलिल्लाह। कलर चेक कर, प्रिंट चेक कर और इन्हें दे नकोड़े चेक कर। हुस्न दे माशाअल्लाह एक नंबर चीज़ा खालिद भाई ने माशाअल्लाह मौजूद होंदन। ये नाची बच्चे माशाअल्लाह अगर तुसा इन्हें तो अच्छी खुराक माशाअल्लाह दे सो और ये 4 फुट 4.5 फुट अल्हम्दुलिल्लाह हाइट करा ले, यानी कि इतनी बड़ी हाइट करते हैं मेरे भाई। अगर आप इनको लेना चाहते हैं देखें जो बाकी ब्रीडें राजनपुरी, अमरासारी, बीतल और मक्खी चीनी उनकी निस्बत इनके पाकिस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड है दूध के लिहाज से और बच्चों के लिहाज से। ये उठाना चीज है, कोई आम नस्ल नहीं, कोई देसी नहीं। हाँ भी तुसा जितना खुराक पैसों ये उतना ही खाने वेसन। अगर तुसा अच्छी खुराक एक 15-20 दी तुसा इन्हें दूध पिले तो वलाए खुद बा खुद चारे खावा लेती वेसन। ये कोई आम नस्ल नहीं। 2 लाख दा 1.5 लाख दा माशाअल्लाह ये नस्ल सेल थी वहाँ तो तैयार होती है। जितो मेरी वीडियो वाच करे ने पाकिस्तान में कोने में जो उन्हें दा दिल नाल शुक्रगुजार है। मेरी वीडियो को मुकम्मल डिठी करो, रेट दी वीडियो डिठी करो। हाँ भी खालिद भाई दा क्या रेट है और नस्ल और एक नंबर मौजूद खालिद भाई बनानी है। खालिद भाई बच्चे सारे दूध पीने वाले या चारा खाने वाले? माशाअल्लाह कई चंद बच्चे हैं जेरे दूध पीवा लेन, बकाया थोड़े सामने माशाअल्लाह चारा खावा लेन। अगर तुसा अपने घर रखना चाहते वे आवाली नवी नस्ल को ए पासे जहन लावा चाहते वे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें दा जहन तकड़ा थी भी सी और कारोबारी थी बेसन। पाकिस्तान है बहु पाकिस्तान की मईशत संभालो अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई आम कारोबार नहीं। खालिद भाई ने दोस्तों को बड़े बड़े शौक लवाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये शौक रखो। जितनी बार मैं लाटे दी वीडियो लाइए अल्हम्दुलिल्लाह तुझे नहीं 500 का लंदी है खालिद भाई सारे वास्ते 10 जानवर रोक 8 रोक 20 रोक वही वजह ने खालिद भैया दे। अगर तुसा राब्ता करना चाहते वे वाहिद फार्म है खालिद भाई दा पूरे पाकिस्तान च नस्ल एक नंबर और कीमत दी पूरे पाकिस्तान च जिम्मेवारी है। गुड हो गया खालिद भाई। अब आप हमें ये बताएं
آج کل منڈیوں کے کیا صورت حال ہے؟ بالکل منڈی آج کل دے حساب مہینہ تھی گے ڈون تھی گن وپاری حضرات جتنا بھی یہ لیتا بہو پریشان ہیں او آدم سادے جانور چلتی سیلتی گن ای وجہ کنے میں دوستیں کو آتا ہفتے 2 بار منڈی لگتی ہے ہفتے کو اور بدھ کو اگر تو آکو میں پوری منڈی دا وزٹ کرواما 2 گھنٹے لگوے سن اتنی رش ہے گوٹ ہو گیا باقاعدہ یہ چیک کریں اگر کوئی دوست بھائی شوق کرنا چاہتے ہیں ان کا باقاعدہ خالد بھائی کا میں اسکرین کے اوپر بھی نمبر دے دوں گا آپ ان سے کنٹیکٹ کر کے اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں آ بھی سکتے ہیں اگر آپ نہیں آ سکتے کارگو خالد بھائی کی پورے پاکستان میں اویل ہے باقاعدہ اور میرا دوست اگر تو آپ کو 1 چاہیے 2 چاہیے 5 چاہیے اپنے گھر رکھو ایک غربت دور کرو اگر تو اپنے گھر یہ سونے بچے رکھیں دے وے حقیقت میں تو آپ کو آدھا پیا ماشاءاللہ تو آنے گھر برکت تھی ویسی ہاں یہ نہیں کہ میرے بھائی اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یہ جو بچے ہیں کم انویسٹ میں آپ فارمنگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی فیمیل بھی ہیں دیکھیں اور کوئی میل بھی ہیں اگر آپ کو الگ سے میل چاہیے خالد ہے آپ کو ان کا ریٹ بتائیں گے اگر آپ کو ان میں سے الگ سے فیمیل چاہیے ہوں گی تو انشاءاللہ خالد بھائی آپ کو ان کا ریٹ بتائیں گے باقی دیکھیں بچوں سے منڈی بڑی پڑی ہے منڈی کا صورتحال خالد بھائی کا یہ بتانا ہے کہ بالکل نارمل ہے اچھا خالد بھائی منڈی وجہ کنے اگر تو آپ کو چھوٹے جانور کنے رکھت بڑے جانور تے چاہیے تیرے غازی خان خالد بھائی دی طرف تو آپ کو جانور سستے ملتے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ تو آپ کو پتہ ہے ہفتے 2 بار منڈی لگتی ہے ہفتے کو بدھ کو میری جانور اتنا بھی ہوندن اور فارم تے بھی ہوندن ہر جگہ پورے پاکستان تو خالد بھائی دو لوگ رابطہ کر کے اندر انہوں کو پتہ ہے خالد بھائی واحد بندہ ہے جو جانور دیسی سستی کی چلیں گوٹ ہو گیا خالد بھائی یہ خالد بھائی کا انٹرویو تھا یہ جانور تھے باقی آگے چال کر بھی آپ کو انشاءاللہ تو آپ کو اور بھی ماشاءاللہ وزٹ کریں دے یعقوب بھائی کہندہ ریٹ سستا ہے تو سا خود کمنٹے لکھ کے دے ونے ہاں بھی خالد بھائی دی قیمت گھاٹے جا کسی اور دی گھاٹے یہ وجہ کنے میں دوستوں آتا یہ ٹوٹل 20-22 جانورن یا 25 جانورن اگر تو آپ کو اس طرح دا سیٹ اپ 100 چاہیے 200 چاہیے الحمدللہ تو آپ کو مل بھی سی اور انشاءاللہ یہ ٹوٹل 22 جانورن انہیں دی ٹوٹل قیمت میرا دوستا جلدی رابطہ کرے سے سستی قیمت ہے زندہ باد وہ میرے بھائی اگر تو 8,000 یا 9,000 پیدا تو آپ کو کیا مل دے خالد بھائی تو آپ کو بکرا دینا پہ اور میل لینا پہ فیمیل لینا پہ 8 to 9,000 روپے دی ووٹ ہو گیا میرے بھائی دیکھیں اس ریٹ پہ مرغی کے بچے نہیں دیتے جس ریٹ پہ آپ کو خالد بھائی بکریوں کے بچے دے رہے اگر آپ کم انویسٹ میں فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آج سے بسم اللہ کریں یہ چیزاں چیک کر نسل ایک میرا دوست اگر یہ چیزاں گننا چاہتے خالد بھائی نہ ڈائریکٹ رابطہ کر اس والے جانورن بالکل کوالٹی والے جانورن اور تو آپ کو یعقوب بھائی پوری منڈی دا وزٹ کروے سی اور ریٹ چیک کروے سی چلیں آگے چل کر بھی آپ کو چھوٹے بچے دکھاتا ہوں اور ان کے ریٹ دیتا ہوں خالد بھائی نے دیے 8 سے 9,000 یعنی کہ اگر آپ سیٹ کا سیٹ کٹھے لینا چاہیں گے تو 8 میں لگا دے گا جی السلام علیکم بھائی آپ کے پاس کتنے بچے ہیں آپ کے پاس 3 بچے ہیں 3 بچے ہیں ریٹ کیا کر رہے ہیں آپ 15,000 جوڑی کا یعنی کہ 12,500 مانگ رہے فائنل کتنے میں چھوڑ دیں گے 1,500 کم کر دیں ہاں 1,500 کم کر دیں یعنی کہ 1,000 یا 500 کم کر دیں گے ان کا یہ بتانا یہ باقی بڑے بچے کھڑے ان کا ریٹ بھائی سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے اور فائنل کتنے میں چھوڑ دے گا جی مولوی السلام علیکم جی کیا مانگ رہے ہیں ان کا ریٹ 20,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن ان سے تھوڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ پارٹی میں اچھے ہیں یہ چارہ کھاتے ہیں کہ نہیں یہ چارہ کھانے والے بچے ہیں باقی یہ دوگلے دیسی وہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں اس بھائی کے پاس ماشاءاللہ سے راجن پوری گلابی بچے ہیں یہ دیکھیں ٹاپ کوالٹی کے دونوں کو دونوں جی بھائی ان کا کیا ریٹ کر رہے ہیں بھائی اس کا منڈے پا 28,000 جوڑے کا اگر اکیلے بچے کی بات کی جائے نا کم و پیش 25 to 26,000 روپے کا اکیلا ہے اور ان کے ساتھ یہ 28,000 ڈیمانڈ کر رہے فائنل 20 میں چھوڑ دے گا باقی 3 بچے یہ بھی کھڑے ہیں اس بھائی کے پاس
ये भी देखें माशाल्लाह हुसन में नंबर 1 क्वालिटी के तीनों मेल है माशाल्लाह। ये चेक करें जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट कर रहे हैं भाई साहब? 15,000। बच्चे भी टॉप क्वालिटी के हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये चेक करें, सुभान अल्लाह, टॉप क्वालिटी के बच्चे हैं। भाई ने ज़्यादा रेट नहीं किया, 15,000 रुपया माशाल्लाह। ये चेक करें। बाकी जो टेडी और देसी दोगले बच्चे हैं, आपको उनका भी थोड़ा सा विजिट करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। जब आप जानवर लें, अगर आपके पास जिसका अंदाज़ा नहीं होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल है। इनका इंशाल्लाह रेट पूछते हैं क्या मालिक कर रहे हैं और फाइनल कितने में छोड़ देगा। ये लाला कहना क्या रेट कर रहे हैं? 13,000 रुपया मांग रहे हैं, जिसमें एक टेडी में, बाकी अबलक और बीतल में माशाल्लाह। फाइनल कितने में छोड़ देंगे? फाइनल 12,000 रुपये में। ओके, ये चेक करें। आगे चल कर आपको वो जो मक्खी चीनी जो इसी जिस नस्ल के मैंने आपको बच्चे दिखाए, इसी नस्ल की बकरियां दिखाता हूँ, उनके ज़रा रेट चेक करवाता हूँ। और बच्चों वाली भी खड़ी है और दूध वाली भी खड़ी है और गबन बकरियां भी खड़ी हैं उसी नस्ल की। बाकायदा दूध की बात की जाए, दूध में नंबर 1 पे ये ब्रीड मानी जाती है माशाल्लाह। ये देखें इनके हवाने माशाल्लाह। दूध के लिहाज से इस ब्रीड के मेरे भाई पाकिस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड है माशाल्लाह से। ये चेक करें। अब फ़र्ज कितना, अगर आपका इलाका ठंडा या आपका इलाका गर्म है, अल्लाह पाक ने इनको एक ऐसी मजबूत जल से नवाजा है, ये हर इलाका और पाकिस्तान का कोना कोना सर्वे करने वाली ब्रीड है। ये कहीं है नाई साहब? तारिक क्या रेट कर रहे हैं तारिक बहन का? 60,000 अकेली हैं या बच्चों वाली हैं? दूध वाली हैं। ये चेक करें। बाकी आगे वो प्रेगनेंट भी खड़ी है, आपको थोड़ी सी उनके भी डिमांड चेक करवा देते हैं। और इनका जटा चेक करें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 महीने ये चेक करें। दूध के लिहाज से गए आई साहब, अगर नस्ल रखनी है तो ये रखें। ये चेक करें, सुभान अल्लाह। अगर आप राजनपुरी फर्द किताब मक्खी चीनी लेंगे वो इतना दूध नहीं देगी। अगर आपने दूध के लिए लेनी है तो नाची ब्रीड लें। इनके पाकिस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड है माशाल्लाह, दूध के लिहाज से और बच्चों के लिहाज से। ये चेक करें। और इनका जो ओनर है उनसे इनकी डिमांड कन्फर्म करते हैं कि क्या मांग रहे हैं और फाइनल कितने में छोड़ देगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब इनका क्या रेट कर रहे हैं? 70,000 रुपया माशाल्लाह। अगर आप इनका दूध सेल करते रहें, 1 महीने के अंदर अंदर ये 70,000 रुपया निकाल के देंगे। दूध की गायें अगर आप इसी तरह की बकरी दूध के लिए लेते हैं, मैं आपको यकीनन कह रहा हूँ कि दूध के लिए आपको गाय या भैंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकायदा ये चेक करें। और ये थी हमारी आज की वीडियो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकायदा अल्लाह पाक आपको आपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तो इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। एक बच्चे वाली बकरी खड़ी है, इनका भी आपको थोड़ा विजिट और रेट का तारुफ करते हैं कि क्या मांग रहे। ये कहीं आई साहब, इनके नीचे एक बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं? 1,10,000। ये चेक करें। इनके नीचे ये दूध है, ये बच्चा इनके नीचे मेल है फीमेल है? एक मेल बच्चा है। रेट क्या कर रहे हैं? 1,10,000। फाइनल कितने में देंगे? फाइनल 1,00,000 रुपये में माशाल्लाह। ये चेक करें। और ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई साहब दुआओं में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।